Hello everyone. Today we'll see part 25 video of Excel VBA. Last time आम्ही फंक्शन आणि सबरूटीन याच्याविषयी शिकली. त्यातून फंक्शन्स आर दोज विच रिटर्न्स अ व्हॅल्यू आणि सबरूटीन्स वी यूज व्हेन यू वॉन्ट टू परफॉर्म अ सेट ऑफ ॲक्शन. आता अर्ली एक्झिट फ्रॉम VBA फंक्शन अँड सबरूटीन म्हणल्यार सपोज कंप्लीट फंक्शनातले सगळे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करपाक नाका, मदींच जर एक्झिट करपाक जाय. तशें सबरूटिनान सुद्दां, सबरूटिनान जर खूब स्टेटमेंट आसा पूण एकदां अशें कंडिशन येता ज्या खातीर सगळे फुडले स्टेटमेंट म्हाका एक्झिक्यूट करूंक नाका, मदींच एक्झिट करपाक जाय, जाल्यार वॉट इज दॅट यू कॅन यूज एक्झिट फंक्शन फॉर फंक्शन्स आणि एक्झिट सबरूटिनाक यूज करप. So with the help of example, I'll tell you how you do that. So we'll open code here. Okay, here I have written one subroutine exit function demo म्हणून. एक variable घेतला kilometer and I am inputting किलोमीटर वॅल्यू अँड दॅट विल बी कन्वर्टेड टू मिटर्स. सो हें करपाक हांव एक फंक्शन यूज करता. फंक्शनाचें नांव आसा सी मीटर इन ब्रॅकेट किलोमीटर. म्हणजे कितें जाता, तुमी किलोमिटराचो वॅल्यू त्या फंक्शनाक धाडटा, ते कन्वर्ट जातले आनी मॅसेज बॉक्सान ते आन्सर रिजल्ट कितें आसा तो हांगा रिटर्न वॅल्यू कितें आसा तो डिस्प्ले जातलो. सो फंक्शनाचे हांगा वेरिएबल कितें आसा KS सिंगल, कित्याक वेरिएबल जो येतलो तो सिंगल आनी फंक्शन रिटर्न करतले पळय तो वॅल्यू तो वेरियंट कित्याक ते सांगता. ओके, सो हियर वॉट वी आर यूजिंग, यू नो हाउ डू यू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. यू आर जस्ट मल्टिप्लाइंग द वॅल्यू विथ 1000. सो 5 किलोमीटर जाल्यार इट इज 5000 मीटर, रायट. So here I am taking care that if at all the value that is passed is negative, suppose I am -5 input केलो, so -5 जर वॅल्यू आसा जाल्यार म्हाका एक मॅसेज डिस्प्ले करूं जाय की यू एंटर्ड नेगेटिव वॅल्यू ऑर 0, सो ट्राय अगेन. सो how do I take care of this point that value negative is being entered. So हांगा एक if स्टेटमेंट यूज केला. if k is less than equal to 0 then सी मीटर हें कितें ना आतां फंक्शनाचें नांवूच. सो फंक्शनाच्या नांवान आमी कितें घालता, यू एंटर्ड नेगेटीव वॅल्यू. आनी जर k लेस देन इक्वल टू 0 ना म्हणजे तो पॉझिटिव्ह वॅल्यू आसा अशें जाल्लें, तेन्ना हें कॅल्कुलेट करता. ओके, वन मोर थिंग, वी आर नॉट ओनली जस्ट सेईंग यू एंटर्ड नेगेटीव वॅल्यू, देन वॉट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट दॅट इज इम्पॉर्टंट. वॉट वी आर सेईंग एक्झिट फंक्शन. म्हणजे ह्या फंक्शनान उरल्या ती स्टेटमेंट एक्चुली पळोवंक गेल्यार ही उरल्या, सो ती म्हाका एक्झिक्यूट करपाक नाका, कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू से 0. हांगा कितें जातलें, ऑफकोर्स मायनस वॅल्यू मल्टिप्लाय जातलो, नॉट 0. ऑर इफ इट इज 0 जाल्यार 0 into 1000 0 जातलो. So I don't want that to happen. So what I am doing, before I reach this statement, I am coming out of the function, and to come out of the function before it actually ends, or there's a natural point to end the function. आम्ही फंक्शन कशें बरयता, फंक्शनाचें नाव आनी एंड फंक्शन. म्हणजे ह्यो सगळ्यो स्टेटमेंट एक्चुली एक्झिक्यूट जातात युजली, पूण जेन्ना केन्ना आमकां फंक्शन मदींच स्टॉप करपाक जाय तेन्ना हे आमी अशें स्टेटमेंट यूज करतात, एक्झिट फंक्शन. So this is the example how we can make use of exit function. So let's execute this code and see. Starting हांव जो घेता तो पॉझिटिव्ह वॅल्यू घेता, 8 दिला हांवें. सो यू गेट 8000 एज आन्सर. मेसेज बॉक्सान डिस्प्ले केला हांवें. परत हांव एक्झिक्यूट करता तेन्ना नाव आय वील गिव -4. सो -4 दिले की कितें जातलें, यू एंटर्ड नेगेटीव वॅल्यू 0 ऑर ट्राय अगेन. आतां तुमी एक नोट केला हांगा, जर पॉझिटिव्ह वॅल्यू दिता जाल्यार आमकां कॅल्कुलेट केल्लो नंबर जाय तो, म्हणजे सी मीटर इज इक्वल टू आमकां नंबर रिजल्ट मेळटलो. आनी जर नेगेटीव किंवा 0 दिता जाल्यार टेक्स्ट विल गेट स्टोर्ड इन अ सी मीटर. दॅट मिन्स आयदर आय वॉन्ट टेक्स्ट ऑर आय वॉन्ट नंबर. सो अशें जेन्ना आसता तेन्ना आमी कसलो डेटा टायप यूज करता, जेन्ना आमी शुअर ना की सदांच नंबरूच आसतलो आन्सर, तेन्ना आमी वेरियंट यूज करता. ह्या पयलीं बी आमी यूज केला हो. सो जस्ट रिमेंबर, दॅट्स वाय वी हॅव रिटन वेरियंट.
ओके. एंड अनदर थिंग, फंक्शनाचें नाव जें आसा तेंच हांगा हें वेरिएबल आमी दितात, तें एक याद दवरात. सो नेक्स्ट वील सी अबाउट loop control statement. Loop control statements change execution from its normal sequence. जशें आत्तां हांवें तुमकां एक्झीट फंक्शन सांगलें, एक्झीट सब सांगलें, त्याच तरेन आमकां लुपांतल्यान सुद्दां मदीं जर एक्झीट करूं जाय. आतां लूप म्हणजे कशें जाता, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5 म्हटलें जाल्यार कितें जाता, लूप 5 फावटी एक्झिक्यूट जाता. पूण ते 5 फावटी जायनासतना मदीं जर अशें कितें इफ कंडीशन आयलें ज्याच्या खातीर तुमकां त्या लुपांतल्यान भायर सरचें पडपाक जाय, म्हणजे भायर सरचें पडटा, तेन्ना आमी एक्झीट थंय सुद्दां यूज करूं शकता. अशें फॉर लूप आनी डू लुपान करूं शकता. व्हायल लुपान आमी एक्झीट दिवं शकना. VBA support the following control statement: exit for, which is done inside for next loop, and दूसरे कितें exit do, which is inside do while or do until loop. And exit for is used when we want to exit the for loop based on certain criteria. अशें न्ही की for लूपान आमी डायरेक्ट exit for दितली. चडशे exit for किंवा exit do हे if वांगडाच येतले, म्हणजे कितें तरी कंडीशन क्रायटेरिया ती ट्रू जाल्या आनी म्हणून आमकां एक्झीट करचें पडटा. सो वेन एक्झीट फॉर इज एक्झिक्युटेड द कंट्रोल जम्प्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इमिजिएटली आफ्टर द फॉर लूप. दिस इज हाव वी यूज इट. सिमिलरली एक्झीट डू म्हणजे डू व्हायल लूपान जे यूज करता ते एक्झीट डू. सो जस्ट लायक हाव यू से एंड डू, तशें एक्झीट डू. एक्झिटाचो मिनींग मदींच जेन्ना आमकां ब्रेक करपाक जाय जाल्यार, and end is the natural way of ending any loop as such. So you will also see one note here, there is no statement to exit a while loop, while exit like exit for or exit to. So we'll see one example about this. Exit for त्याचे example पोवया आमी आता. Okay, here. Now this is a subroutine which allows you to execute a loop 5 times for I is 1 to 5. आणि ह्या लुपान आमी कितें करता, एक एक नंबर एंटर करीत वता आणि प्रत्येक नंबर एंटर केल्लो आमी ताजो सम काडटा. सो इनिशियली सम 0 घेतला, एक नंबर 10 एंटर केलो, सो फर्स्ट टाइम इट विल बी 0 + 10. नेक्स्ट टाइम हांवें 5 एंटर केलो, सो 10 + 5. अशें जायत रावपाक जाय. पूण हांगा एक इफ आमी स्टेटमेंट घेतला. वॉट इज दॅट इफ स्टेटमेंट? सी, वी हॅव डन इफ नम लेस देन 0, जो नंबर एंटर करता तो लेस देन जर 0 आसलो जाल्यार आय वॉन्ट अ मेसेज नेगेटीव नंबर इनपुटेड. म्हाका नेगेटीव नंबर ॲड करपाचो ना समाक. सो मेसेज बॉक्स जालें आनी एक्झीट फॉर. एक्चुली फॉर लूप हे 5 वेळा जावं जाय आशिल्लें एक्झिक्यूट, म्हूण हांगा जेन्ना आमकां नंबर लेस देन 0 मेळटा, एक्झीट फॉर म्हणटा म्हणजे डायरेक्ट कंट्रोल खंय येतलो, debug.print कडेन येतलो. म्हणजे जी सम कॅल्क्युलेट जाला तितलीच सम फायनल कितें ती जातली आनी तो रिजल्ट आमकां हांगा डिस्प्ले जातलो. वील मेक यूज ऑफ F8 टू सी हाव इट वर्क्स. सो आय विल प्रेस F8 नाव. So it will ask for the number. First time I will enter number 10. Okay, enter. आता F8, the condition false झालं न्ही, 10 is less than 0, no. So it directly comes to end if. Again F8, sum calculate झालं. Next, now it is asking for the next number. Now I will say number 8. Okay, again say F8, तोय calculate जातलो समान. आता हांव दिता -3 and I say okay. Now what will happen? See, if num less than 0, yes it is true. So हांगा येता message box, negative number inputted, आयली message. आता exit for जालें. exit for म्हणजे now you look at the yellow highlighted bar, it directly comes to debug.print. So जो 5 फावटी लूप जावपा आशिल्लें तें जावना, कंडिशन ट्रू जाल्ल्या कारणान डायरेक्ट exit जालें. Now if I press F8 आमकां debug.print म्हणजे खंय मेळटली ती आउटपुट. वील हॅव टू यूज इमिजिएट विंडो. सम इज 18, पयली 10 एंटर केल्लो आनी मागीर 8, सो 18 दोनूच नंबराची सम आमकां मेळ्ळी. सो दिस इज हाव यू कॅन यूज एक्झीट. सो डिपेंडिंग ऑन द टायप ऑफ प्रोग्राम यू आर डुईंग, यू मे हॅव टू यूज समटायम्स लायक दीस एक्झीट स्टेटमेंट. And remember, exit is not directly typed, it always comes in paired, it is always paired with if statement. म्हणजे based on some condition आम्ही exit करता.
So we'll continue with next, that is exit. Exit 2 also you can use similarly how we use exit for. Okay, we have already learned about for next loop. For आता सुद्धा मी for loop use केले. But besides that normal for next loop as there is one more loop called for each loop in VBA. We have not used it yet, so I am just introducing this loop to you. What is for each element? For each loop, this is the syntax. For each element, this element can be anything. It may be a cell, it can refer to the cell, it can refer to the worksheet. So we will just see a very basic example using for each loop. Now see why you need to learn all these concepts. At objective type question and सुद्धा कितें आयले for each loop is used for so and so thing. So तुमकां कळपाक जाय. So practically तेजो यूज जेन्ना तुमकां समजतलो तेन्ना even theory question answer करपाक तुमकां easy पडटा. So this is the syntax of the loop, and when you are using this loop there are 4 main steps. You need to declare a variable for an object, write the for each line with the variable and collection references, add lines of code to repeat for each item in the collection, and write the next line to close the loop. Now this you will understand only when we discuss one example. So we have one example here. So I'll just close this immediate window. We don't need it now. Immediate window मी केन्ना use करता जेन्ना आमकां debug.print आमी use करता तेन्नाच. So I'll put this under comment and I'll uncomment this part. Okay, here what is done, see, एक variable घेतला num आणि तो आम्ही enter number to add to the cells selected. Now if you we'll go to Excel. Here there is one worksheet in which I have typed some numbers and एक button घेतला हांगा. What I want to do is when I click on the button, I will enter one number, say 5. Number 5 should be added to all the selected cells. Suppose हांवें इतले select केले, इतल्या नंबरांक म्हाका 5 add जाल्लो जाय. So we'll take this as 20, 30 so that you can make out the difference. Here we'll take 100, 99. Okay. Suppose हांवें आतां इतले select करता 50 पर्यंत. And if I click on this, let's see what happens. It will ask enter number to add the cell selected. I will say 5. म्हणजे म्हाका 5 add जाल्लो जाय. So can you see it has become 25, 35, 45. So चारूय cellsक 5 add जालो. Plus color green जालो. So how this has happened? How is the code written? Let's see. पयली तो number enter केलो, आता तो हांवें 5 enter केलो. Now for each cell in selection, as a meaning समजून घेयात. For each cell here it means suppose हांवें selected cells इतले highlight केले अशे. So as a meaning every cell in that selection, what you want to do with it. So ते statement आमकां अशें दिवपाक मेळटा. So it whatever it does is for each and every cell. So जेन्ना हांव सिलेक्शन करता अशें इतले सेलाचे, सो फर्स्ट टायम लूप एक्झिक्यूट जातले तेन्ना ह्या सेलाचे जातले. नेक्स्ट टायम इट वील कम टू दिस सेल, देन दिस सेल. सो इट वर्क्स सेल बाय सेल एंड द लूप इज एक्झिक्युटेड. सो हांगा जर हांवें इतले घेतले म्हणजे लूप वील वर्क 1, 2, 3, 4, 5, 6 टायम्स. सो दॅट इज हाव द फॉर ईच लूप वर्क्स. So when I say for each cell in selection, selection also meaning जे हांवें सिलेक्ट केल्या ते सेल. ओके, सेल डॉट व्हॅल्यू जशें आमी रेंज घेता किंवा आनी सेल्स घेता तशेंच एक्चुअली इवन इफ यू डोंट गिव डॉट व्हॅल्यू, आय गेस लेट्स सी विदाउट डॉट, बिकॉज डॉट व्हॅल्यू इज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. लेट्स सी वेदर इट वर्क्स. अशें सुद्दां दिलें जाल्यार इट शूड वर्क. लेट्स ट्राय. Suppose here I have a number घेतले and I click on this. I'll take number 10 to be added and say okay. Now I think here you require dot font, dot color. Okay, so you require that dot value. So we'll give dot value. Otherwise for cells and ranges and it is default property. So here you require it. So now let's try. We'll execute the code, but before we
we have to highlight and execute the code. I'll say 6 and say OK, and that's how you get. Or maybe I had not clicked on the button, we'll just try it again. I click directly on the run form. I'll just try it again. I'll highlight this and click on this 8. No, it is an error, so we have to use dot value here. And suppose if you want for a particular range, आता हांवें दिला ते सिलेक्शनाक दिला, म्हणजे सिलेक्ट केल्ले सेल्साकूच ते जातले. आता हांगा जो दुसरो कोड बरयला पळय हांवें, इट इज मेंट फॉर द पर्टिक्युलर रेंज. तशें आसल्यार मागीर कितें करप, इन प्लेस ऑफ सिलेक्शन यू कॅन गिव अ रेंज A1 to A10. सो हाजो मिनींग कितें, त्या फिक्स रेंजाक एक सेल आसा पळय त्या रेंजीन इट वील एक्झिक्यूट दीस स्टेटमेंट. हांगा हांवें सायजूय घेतल्या 16. सो लेट्स सी हाव इट वर्क्स. Now this time we will not say plus, this time we will multiply it with or okay, we will minus it, subtract करून पोवया आता. Now we will see the execution of the code. So I am not highlighting any cell because it is for a fixed range A1 to A10. So edit, I'll say 2. So every cell 2 will be subtracted. Can you see that? -2 झाला, plus red color झाला आणि सायजूय वाढल्या. I mean size ही दिल्ली नी font size. So this is how it is. So for each cell as a meaning कितें हांगा तर प्रत्येक सेल त्या रेंजान हे जे कितें स्टेटमेंट दिले त्या सेल एड्रेसा खातीर एक्झिक्यूट जाता. अशें आमी हे नॉट ओन्ली सेल, वी कॅन यूज इट फॉर वर्कशीट्स इन अ वर्कबूक, फॉर डिफरंट चार्ट्स इन अ वर्कबूक. Actually this is bit advanced loop statement, and that can be used for number of applications. Means whenever you are working with the VBA programming, this loop is very useful. So that's all for today. Thank you very much.